आज इमरान खान की फैमिली के साथ इमरान खान की मुलाकात का दिन था। अहम पॉइंट्स जो अहम पेशरफ्त हुई वो क्या हैं, और जेल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है 14 अगस्त के हवाले से। ये डेवलपमेंट क्या है, हालात और वाक़यात रखेंगे आपके सामने। फील्ड मार्शल साहब अमेरिका गए, लेकिन इस मरतबा पीटीआई ने वहाँ पे एहतजाज नहीं किया। जो पीटीआई के जो ख़ास समझे जाने वाले यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक पहली मरतबा ये हुआ है कि उन्होंने फील्ड मार्शल के हक़ में कुछ पॉइंट्स उन्होंने बयान किए। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब तो 9 मई के केसेस में 10-10 साल और 5-5 साल सजाएं भी दी जा रही हैं। लेकिन रुकें, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हो रही है और कोई अहम डेवलपमेंट हो रही है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, या फिर ये कोई कहानी है। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होने वाला है, शामिल करेंगे डिटेल्स आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर ये है कि फील्ड मार्शल साहब इस मरतबा अमेरिका के दौरे पे जब गए तो वहाँ पे खिलाफ़े तवक्को इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज नहीं किया। फिर उसके बाद अमेरिका में मौजूद जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि शहबाज गिल है, मोईद पीरज़ादा है और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उन्होंने इस मरतबा कुछ एक अनोखी सी पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की है। और उन्होंने ये इस चीज़ पे वो भी मुतरफ़ हो गए हैं कि फील्ड मार्शल साहब अमेरिका के साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन डेवलप कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, मैं अब आपको अंदर की कहानी बताता हूँ। एक तो ये है कि 9 मई के जो केसेस हैं, वहाँ पे पीटीआई की जो आला क़यादत है उसको 10-10 साल 5-5 साल सज़ाएँ सुनाई गई हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बता रहा हूँ, और वो ये है कि अनकरीब शाह महमूद कुरैशी साहब वो जेल से बाहर होंगे। और ये कहा जा रहा है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो पॉलिटिकल क़यादत है उसका फुकदान है। बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, दूसरे लोग हैं, लेकिन शेख वकास अकरम और जो पॉलिटिशियन जैसे कि शिबली फराज लोग हैं, उनकी ये शायद ख्वाहिश थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पे आएँ और आके जो नज़्म व नसक है पार्टी का वो चलाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि चेयरमैन लग जाएंगे, लेकिन ये है कि अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी ये शाह महमूद कुरैशी साहब को। और जिस तरह से कहा जा रहा था बड़ी देर से कि यार जिस तरह से नवाज़ शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी को ख़त्म करने में शहबाज शरीफ साहब ने अहम किरदार अदा किया है, वैसे ही इमरान खान के पास भी कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की सूरत में ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है जो कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान बातचीत करेगी। इसी वजह से वहाँ पे पीटीआई ने इस मरतबा एहतजाज भी नहीं किया और सोशल मीडिया पे भी फील्ड मार्शल साहब को सपोर्ट किया गया। इट मीन्स दैट कि अब जो वो बातें हो रही थी कि यार एक्सटेंशन होने वाली है तो पीटीआई की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेवलपमेंट वो ज़रूर हो रही है। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत कहती है नहीं जी नहीं, किसी किस्म की कोई फ़ौज के साथ बातचीत नहीं हो रही। जब इमरान खान साहब साहिब इक़्तिदार थे, शहबाज शरीफ साहब और बाजवा साहब के दरमियान जब मुलाकातें होती थीं तो इमरान खान साहब उससे बेखबर थे। और यही वजह है कि फिर एकदम से इमरान खान साहब को जाना पड़ा वज़ीर हाउस छोड़ के, और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे आके उन्होंने कब्जा जमा लिया। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स चल रही होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी मुल्की हालात देख रही होती है। और फिर अब जब दूसरा दौरा अमेरिका का हुआ है फील्ड मार्शल साहब का, और मैं आपको सोर्सेज की खबर बता रहा हूँ कि अमेरिकन कांग्रेस की जानिब से इमरान खान की रिहाई के लिए प्रेशर वैसे का वैसे ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर पड़ गया अमेरिका से, नहीं, बल्कि ये है कि फील्ड मार्शल साहब के साथ जब पहली मुलाकात हुई थी तब भी इमरान खान का जिक्र हुआ था, और ये जो दूसरी मुलाकात हुई है इसमें भी इमरान खान का जिक्र खैर होता रहा है। इट मीन्स दैट कि जब फील्ड मार्शल साहब ये जो अपनी जो है यात्रा जब कंप्लीट करके अमेरिका की तब वापस आते हैं तो आपको चीज़ें कुछ ना कुछ बदली हुई दिखाई देंगी। हुकूमत ये इस चीज़ पे इंसिस्टेड है कि नहीं जी नहीं, फील्ड मार्शल साहब बिल्कुल वो हुकूमत के साथ हैं, एक पेज पे हैं, और पीटीआई के लिए कोई नरमी नहीं है। नाज़रीन, एक सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी मुल्क में बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो अब्दुल मालिक साहब ने पूछा कि जी अगर अच्छा हो रहा है तो फिर ये जो 5-5 साल 10-10 साल की सज़ाएँ हैं ये क्या हैं? तो उन्होंने कहा जी ये सिस्टम को आगे चलाने के लिए ज़रूरी हैं। इट मीन्स दैट कि पीएमएलएन की हुकूमत खाइफ है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मसालिहत से। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। आदम स्वाति साहब कहते हैं 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज नहीं करेगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को अपने तरीके पे मनाएगी और किसी किस्म की कोई एहतजाज की कॉल नहीं है। दूसरी जानब इमरान खान ने कहा कि हमने 5 अगस्त को भी एहतजाज की कॉल दी थी और 14 अगस्त को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस मरतबा जो एहतजाज की पॉलिसी है, जिस तरह 5 अगस्त को भी हमने देखा कि कोई गमला भी नहीं टूटा, कोई पत्थर भी नहीं कहीं पे फेंका गया, 14 अगस्त को भी सेम इसी तरह की पॉलिसी अपनाई जाएगी।
ریلیاں نکالی جائیں گی, گلی محلے میں لوگ نکلیں گے PTI کے جھنڈے لے کے, اور اسی طرح سے سلسلہ آگے چلے گا. عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کے ساتھ وہاں پہ پورا جلسہ ہوتا تھا جیل میں, اور ان کے جو معالج ہیں وہ 24 گھنٹے نواز شریف کے ساتھ رہتے تھے. عمران خان کو 7 مہینے ہو گئے ہیں, انہوں نے اپنے معالج سے اپنا چیک اپ نہیں کروایا. ان کی طبیعت کے بارے میں مس انفارمیشنز اور ڈس انفارمیشنز پھیلائی جا رہی ہیں. ان کی طبیعت کو لے کے ہم لوگ بہت پریشان ہیں, پورا پاکستان پریشان ہے. تو یہ چاہیے حکومت کو کہ ان کے ذاتی معالج سے ان کا معائنہ کروایا جائے تاکہ عمران خان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکیں. اور ناظرین, یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں عمران خان کے بارے میں. اب ہم آ جاتے ہیں 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے. حافظ ارشد کے بارے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا, آج ثبوت سامنے رکھ دیے گئے اور یہ دکھایا گیا کہ 9 مئی والے دن وہ تو عمران خان کے ساتھ تھا. دوسری جانب اگر ہم بات کریں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کی, تو وہ تو ویسے ہی اریسٹڈ تھیں اور ان کو بھی 10-10 سال قید کی سزائیں سنا دی گئیں. ناظرین, یہ جو لوور کورٹ سے سزائیں ہو رہی ہیں, یہ عموماً پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کی یہ بہت بڑا ایک اس کا خلا ہے کہ یہاں پہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیسز جیت جاتا ہے. لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جب یہ کیسز جائیں گے تو یہ وہاں پہ ٹھہرنے والے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے جو رہائی کے کیسز ہیں یا جو ضمانتوں کے کیسز ہیں ان کے اوپر تاریخیں ڈالی جا رہی ہیں, کیونکہ جب بھی اس کی پہلی سنوائی ہوگی تو وہ سارے کے سارے کیسز ہوا میں اڑ جائیں گے, کیونکہ ان کیسز کے اندر جو استغاثہ کے جو ثبوت ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں. اگر ہم ان سارے کیسز میں بھی دیکھ لیں تو وہی ایک گواہ ہے جس کے گواہوں کے بیانات کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا, اس کے علاوہ فواد چودھری کو کیسز میں سے نکال دیا گیا. ناظرین, 9 مئی انڈاؤٹڈلی ایک بڑا سانحہ ہے, لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی بحیثیت صحافت کے طالب علم کے اور ایک چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے والے کہ میں بھی لمبے عرصے سے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں, کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق سزائیں ہیں تو پھر وہ لوگ جو لوگ پریس کانفرنسز کر گئے جیسے کہ اسد عمر, فواد چودھری, لاہور سے مراد راز, اور بھی ایک لمبی لسٹ ہے جسے اپنا وہ چوہان صاحب جو بڑھ چڑھ کے عمران خان کے خلاف آج کل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم کراچی کی بات کریں تو عمران اسماعیل اور بھی علی زیدی, یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے صرف پریس کانفرنسز کر دی یا پھر وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. انہوں نے 9 مئی نہیں کیا تھا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے, معصوم سوال ہے یہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے, ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں جی بہت بڑا سانحہ ہوا, بہت بڑا سانحہ. اور بھائی اگر یہ اتنا ہی بڑا سانحہ تھا تو آپ نے پھر ان لوگوں کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیا اور ان لوگوں کو آپ 10-10 سال سزائیں سنا رہے ہیں. ناظرین, ایکچوئل جو ہے, ابھی میں ایک جگہ اور بھی بتا رہا تھا کہ جو حکومت ہے وہ اس کی بینیفیشری ہے 9 مئی کی, اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی بات چیت ہو, کوئی مصالحت ہو, اور وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان نہیں چاہتا. عمران خان کیوں نہیں چاہتا؟ اچھا, حکومت بھی ڈبل مائنڈڈ ہے. کہیں پہ وہ کہتے ہیں جی عمران خان تو پیری پڑ گیا, عمران خان چاہتا ہے کہ بات چیت ہو جائے, کبھی وہ کہتے ہیں عمران خان بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. عمران خان, ناظرین میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, عمران خان بات کرنے کے موڈ میں ہے لیکن طاقتور حلقوں کے ساتھ. وہ PMLN یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس کا یہ نظریہ یا ماننا ہے کہ ان کے پاس تو اقتدار ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کا خاتمہ اور پاکستان میں بہتری آئے. خبریں یہی ہیں کہ ایک تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتا دیا کہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور آنے والے دنوں میں PTI اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آپ کو فاصلے کم ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. اللہ اسم الکامل ناصر. اللہ حافظ.